मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे अजीजों, आज शब मिराज और जुम्मे एक साथ ऐसा बरसों बाद होता है। माह रजब की ये वो रात है जब रहमतें आसमान से जमीन पर उतरती हैं, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ सैर पर गए। अल्लाह ने अपने बंदों पर खास करम फरमाया। आज की इस नूरानी दिन और मुक़द्दस रात में बस किसी भी वक्त हाथों की अंगलियों पर सिर्फ 33 बार पढ़ लो। अल्लाह के हुक्म से दौलत के दरवाजे खुल जाएंगे, हाजतें पूरी होंगे, नाकामियां कामयाबी में बदल जाएंगे और दुआएं कबूल होंगे। जो बरसों से आंखों में आंसू बनकर ठहरे हुए हैं, हर कोई ये अमल नहीं करता। आज सिर्फ खुश नसीब वो लोग हैं इस नेमत को अपा लेते हैं। ये मौका फिर साल बाद मिलना है। अगर दिल में कोई दर्द है, अगर जिंदगी ने बहुत रुला दिया, तो इस दिन को, इस रात को जाया मत करना, जल्दी कर लो, रब तुम्हारा तरफ दुख देख रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शब मिराज और जुम्मे एक का एक के खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का ये दिन और ये रात कोई आम लम्हा नहीं है, बल्कि माह रजब, शब मिराज और जुम्मे तीन अजीम बरकतें का एक साथ जुम्मे होना और ऐसा नूर से बड़े रहमतों लबरज वक्त सदियों में कभी कभी नसीब होता है। रजब वो मुक़द्दस महीना है जिसे अल्लाह ने अपने भाइयों को अता फरमाया। हरमत वाला महीना है, अल्लाह का महीना है, अल्लाह का महीना खिलाया जाता है। वो महीना है जिसमें गुनाहों से रुक जाना भी इबादत बन जाती है। एक नेकी का अजर कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। रजब में वो महीने है जो हमें मिराज का पता बताता है। ये रजब दिलों को, जन्नतों को गाफिल बंदे अब यानी के पलट आंखों रमजान की तैयारी का आगाज हो चुका है। इस रजब की एक अजीम रात शब मिराज है, वो रात जिसमें मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने जमीन से आसमान तक बुलाया। मस्जिद हराम से बस फिर वहां से सातों आसमान सिदरतुल मुंतहा मकाम जहाँ अक्ल रुक जाती है और अल्फाज खत्म हो जाती हैं। वो रात है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से बला वास्ते मुलाकात की। वो रात है जिसमें उम्मती मोहम्मद ये को नमाज जैसा अजीम यानी को तोहफा अता फरमाया। वो रात है जमीन पर झुकने वाला बंदा आसमान में बुलंद कर दिया जाता है। और फिर जब इस शब मिराज के साथ जिम्मे आ जाए तो समझ लो कि रहमत का समुद्र मौजी मारा है, क्योंकि जिम्मे वो दिन है जिसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दिनों का सरदार फरमाया। वो दिन है जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इसी दिन जन्नत में दाखिल किया, जमीन पर भेजा गया। क़यामत भी जुम्अतुल मुबारक के दिन कायम होगी। जुम्मे वो दिन है जिसमें एक ऐसी घड़ी है कि अगर बंदा इस लम्हे से सच्ची दिल से दुआ मांग ले तो अल्लाह रद्द नहीं करता। जुम्मे का वो दिन है जिसमें फरिश्ते दरवाजों पर खड़े होकर आने वाले के नाम लिखते हैं। जुम्मे वो दिन है जिसमें दर दर पढ़ने वालों की दूर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खास तौर पर पेश की जाती है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे अजूलियों, मेरे भाइयों, कबूलियत की एक ऐसी वक्त है जुम्मे में हो जाती है। अल्लाह के दरबार में कैसा ऐलान होता है कि आज रब अपने बंदों से फरमाता है कि मांगो, आज मैं अता करना चाहता हूँ। आज जो रोएगा वो हंसेगा, आज जो टूटा है वो जुड़ जाएगा, जो कर्ज में डूबा है उसके लिए नजात के रास्ते खुलेंगे। आज वो भी औलाद है, अल्लाह ताला औलाद से नवाजेगा। आज जो बेटे रिश्तों नहीं होता उसका अल्लाह तबारक व तआला रिश्तेदारों से रिश्ता करवाएगा। बेसकूनी इस सुकून भी नसीब हो जाएगा, क्योंकि ये वक्त है जब जमीन वालों की दुआएं आसमान पर जाकर कबूल का लिबास पहन लेती हैं। लेकिन अफसोस हम अक्सर लोग इस रात को भी गफलत में गुजार देते हैं, मोबाइल में, बातों में, दुनिया के फकर में। ऐलान कि वो ये रात है जिसमें तकदीर खुल जाती हैं, किस्मत बदल जाती है, यानी कि और आने वाले साल की फैसले उतरते हैं। आज रब ये नहीं देखता कि बंदा कितना गुनहगार है, बल्कि ये देखता है कि बंदा कितना नादिम यानी कि कितना आजी है, झुकता है, कितने सच्चाई से मांग रहा है। इसलिए आज दिल की सारे दुख, सारे हसरतें, सारे ख्वाहिश, सारे हाजतें रब के सामने यानी कि सामने रख दो। किसी बंदे के सामने हाथ न फैलाओ। आज सिर्फ रब के वो यानी कि घड़ी आ चुकी है जो आप सालों से इंतजार कर रही हैं, वो मकसद आपका पूरा नहीं होता। ये मौका फिर साल बाद मिलेगा और जो आज गफलत करेगा वो कल यानी कि पछताएगा। इसलिए बेहतर है कि आज रो लो, आज मांग लो, आज रब के सामने
یعنی کہ کیونکہ رجب کی برکت، شب معراج کی عظمت اور جمعے کی فضیلت جب اکٹھی ہوئی جائیں گے تو اللہ اپنے بندوں کو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اب آج اس خاص عمل کے طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ سے میری دل سے جان سے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے آئے تو ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب خدا را کر لیں، تاکہ ایسے ہر بیسس پر وظائف، ایسے اعمال آپ بھائیوں تک پہنچتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ممکن ہے یہ ایک عمل، یہ ایک لمحہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ آج شب معراج اور جمعے کا دن ہے، آپ دکان پر ہوں، دفتر پر ہوں، سفر میں ہو، جہاں بھی ہو، کاروبار میں ہو، مصروف ہو یا کہیں بھی ہو، جب جہاں جس وقت مل جائے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن کسی صورت اس وظیفے کو مت چھوڑنا۔ اب عمل یہ ہے کہ آج کے دن بھی موقع ملے، سب سے پہلے بہتر یہ ہے کہ باوضو یعنی کہ مسئلے پر بیٹھ جائیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک یعنی کہ پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو مختصر درود بھی یاد ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو درود شریف آپ نے یعنی کہ 3 مرتبہ 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، جو بھی درود آپ کو یاد ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا اللہ اس کے لیے 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹا دیتا، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، آپ 2 منٹ نکال کے اس چھوٹے سے عمل کو ضرور پڑھنا۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، وہ ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا یا محمد یا محمد یا محمد یا اللہ یا محمد کو آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار کا مقصد یہ ہے کہ اپنے یا اللہ یا محمد ایک بار، یا اللہ یا محمد 2 بار، اس طریقے سے اپنے 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے دوسرے نمبر پہ اپنے اس کے ساتھ ملانا ہے، وہ ایک ایسی سورت نایاب ہے جو پڑھتے ہیں اللہ اس کے لیے یعنی کہ پورے قرآن کا مکمل ختم کا اجر لکھ دیتا ہے اس کے نام اعمال میں۔ اپنے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ کوثر کو اپنے یعنی کہ سورہ اخلاص کو اپنے صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی، فوراً بعد آپ نے ایک چھوٹے سی تسبیح اور بھی پڑھنی ہے، وہ ہے یا غنیو یا رزاقو، یا غنیو یا رزاقو۔ اس کو آپ نے صرف 41 بار پڑھ لیں۔ اس کے آخر میں بھی 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ الہی کے اندر رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ فوراً دعا قبول ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک آپ کو بھی آج عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی کے اندر قبول اور مقبول فرمائے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر لازمی کریں۔ شکریہ۔